प्रेज गॉड. सो आमी उठता आनी हांगा येवन आयतारच्या आयतार हो एवरीडे कित्याक बसता तुमकां दिसता सगळें? आयकूंक गरजेचें कित्याक गरजेचें? प्रेज गॉड. हालेलुया. पळय आयज आमी संवसार हा म्हटल्यार संवसारान आसा. सो दर एक स्टेपाक आमकां पयशांची गरज आसा. कितेंय कर पयशे ना कांयच जायना. हॅलो. दर एक मनशाक पयलें कितलेच दिसांव भलायकी आसूं पण पयशे ना हेल्थ बरी आहा ती पासून चिंतून काबार जाता पळय की ना. सो दर एक मनशाक आयज कितेंय करतलो जाल्यार पयलीं पयशांची गरज आसा की ना? आनी ते पयशे जे जाय आमकां त्या खातीर आमी आमचो सगळो वेळ तोडून घेता. येस नो? आमचो सगळो वेळ कोण ओडून घेता? दिसभर कोण घेता आमचे पयशे जे कितें जाय पळय आमकां. आनी सो म्हणजे कितें पयशे जायच पळय की ना. सो आमी नको ते पयशे टायम दिना जाल्यार आमकां पयशे पावचो ना. आनी दोन एक स्टेपाक आमकां पयशे जाय. आनी ते पयशे जर आमी मेहनतीन जोडूंक सोदता जाल्यार आमच्या जिविताचे 24 वरांचे आमचे 10-12 वरां वयर पडटा. जी कितें आमकां गरज आहा पळय पयशांची ते कित्याक पयशे ना कांय जायना म्हणून आमी सगळें जाणात. अशी जेवणाकूच म्हणून न्हय कितेंय आयज जाय. एक वॉशरूमान एक टॉयलेटीक कितें वचपा पासून पयशे घेवन येवचें पडटा की ना. एक कितेंय करूंक जाल्यार पयशे एक ब्रश जाल्यार आतां पयशांची गरज पडटा आमकां पळय की ना. प्रेज गॉड. सो म्हणून हे सगळें आमकां गरज आसा म्हणून देवाक जाय आमी ह्या पयशांक लागून आमचे खंयचीच कामां शिरकल्लेली नाका. एट द सेम टायम आमचो सगळो वेळ त्या पयशांक लागून वेस्ट जाल्ले नाका. प्रेज गॉड. सो देवाक जाय आमी ताचे वयर डिपेंड रावलेली वय की ना. आमी आतां सद्याक कोणाचेर डिपेंड आहा? पयशाचेर डिपेंड आहा की ना. पयशाची गरज आसा पण आमी जर पयशाची गरज आसा म्हणून ताचेर डिपेंड रावले जाल्यार देव गावतलो? उदर गावतले ना. प्रेज गॉड. सिंपल आयज कितेंय पयलें सगळें स्टार्ट जाता पयशांच्यान वय की ना. समज कोणा कडेन पयशे ना आनी ते काजार जावंक शकता. ओके. कोण चेडूं जातले काजार पयशे ना ते मनशा कडेन सांगा. हॅलो. आदी कितें आहलें कोण गव्हर्मेंटान जॉब आहा जाल्यार बेस्ट चेडूं मेळटालें की ना ताका. ब्युटिफूल चेडूं तेंगेर आसतालें की ना. प्रेज गॉड. आतां सांगा तो इवन हँडसम ना कांय ना काळो खंयच्या खंय दिसता. प्रेज गॉड. नॉट ऑफेन समबडी पण एक्झाम्पल कित्याक ताका एक बरी गव्हर्मेंट सिरीज आसा म्हणून गुड म्हणजे सेक्युअर जॉब म्हणून. सो जे कोणा कडेन पयशे आहा तेजे कडेन कोणी धांवता. जे कडेन ना जाल्यार कितें करपाचें? प्रेज गॉड. ना तेका कोण वयता तो विचारून वयता कसो आय काय म्हणून. प्रेज गॉड. कोण वयना. तूं आहाय इंडिया खाय अमेरिका खाय लंडनाक कोण विचारिना. पयशे ना जाल्यार पयशे आहा जाल्यार कसो आय तूं केन्ना येतलोय सगळ्यांक चालू जाता पळय की ना. प्रेज गॉड. एक मॅटर ऑफ फॅक्ट कितें हें आहाच गरजेचें पण हेजें मिनींग न्हू की आमी ताचेर डिपेंड रावपाक. सो आनी देवाकूय नाका की आमी पयशे पयस राव. पयशे जाय म्हळ्यार पयशे जाय म्हणजे आमचे कडेन पयशे जाल्यार कम्फर्टेबल आसतले न्हू. पण ताचेर डिपेंड रावन ते जोडटा पळय आमी ते पयशे आपूण पासून पावना. पयशे आसून पासून नासले भाशेन दिसता. पयशे आपलेच पयशे पासून खावंक पावना एकदां. जोडलेले पयशे पासून आमकां खावंक पावना. हांगा पिना शिरकोन उरता. प्रेज गॉड.
हालेलुया. म्हणून देवाक जाय आमी ताचेर डिपेंड रावली. म्हणून सदांच देवाक पयले शिकवण आमकां दिता तो टू डिपेंड देवाचेर. कसो डिपेंड रावतलो? प्रेज गॉड. उतरान रावतलो. पण मेन मॅटर कितें आहा? जेन्ना हांव रस्त्यार आहा तें उतर म्हाजे कडेन आसा काय ना. जेन्ना हांव वादळ वाडा सांपडला म्हाजे कडेन कितें आसा. आनी जेन्ना उतरान आहा पयशे ना तरी बाबड्या. जेन्ना उतरान आसाय जाल्यार पयशे आसूंक जाय. हो पयशे आसूंक जाय. आनी पयशे आसा जाल्यार जे 2 दिसांनी काम एके वरान जाता. हय की ना? प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. म्हणून आमी शिकता देवाचेर कशें डिपेंड रावप. देवान पयलेच्यानूच डिपेंड रावंक शिकयला. स्टार्टिंगच्यानूच कसो डिपेंड रावंक शिकयलें देवान सांग म्हाका. कसो? Praise God. Praise God. Supply, but the problem is I am not enjoying it. It is an underpending process. Transaction is not taking place. And offering action should be when you believe that God has provided you. Then your action. God has set His example first. God has set His own example first. देवान आपलें उदाहरण घेवन आमकां शिकयलां. कितें म्हणून उदाहरण दिलें देवान पयलेंच? तेणे सगळें रोजला पयलें मागीर पुरुषार्थी. हय. मागीर So he provided first, no? Then he created it. He spoke the word. no, that is nothing to link with depending on Him. Because God has said, blessed be the Father of our Lord, He has already supplied all our needs in the spiritual places. He spoke word and spoke He the said, follow me and everything shall follow. Wherever he got. He set an example. ताणें स्वतानूच example. Through your faith you can claim everything. So we have to depend on God. Praise God. Hallelujah. देवान देवान खंयचो example दिलो? When they said in that Huh? case, he said it is written on the book. Man shall not live by the bread. Yeah. Speak the word. Starting channel, पहिले channels. Speak what you want to. ते मागे starting channels. I am the Lord and God. Let it be light. Huh? Let it be light. Praise God. See, But What is the word? देवाने काम केलें. सो दीस काम केलें. 7वं दीस म्हणटा पळय ताणें रेस्ट केलें. What is resting? हा? रेस्टिंग म्हणजे डिपेंड रावप. रेस्टिंग म्हणजे कितें? थकलो आनी काम करून हांव चूड जालें काम करून थकलो. ओतमो केन्नाय थकना. आमी कुडीन हांव मातशें थकलो जाता पूण ओतमो केन्नाय थकना. ओतम्याक आनी विसवाची गरज ना. पूण देवान विसव घेतलो 7व्या दिसा दाखोवन दिवपाक की जे हांवें केल्या पळय ताचेर निर्भर रावप. मनशाक रुसल्या उपरांत भेसांव घातल्या उपरांत पयलें काम कितें केलें? रेस्ट केलें. 7वो दीस खंयचो दीस रेस्ट घेतलें? काम सोंपल्या उपरांत ताणें सो केल्ले वस्तू भितर जे कितें घडून हाडला देवान आमच्या खातीर. ओके. आतां जे देवान केलां ताचेर डिपेंड रावपाची गरज पडली की ना? आतां देवान रेस्ट केलें म्हणजे 7वो दीस असो धरलो की रेस्ट. आमी ताका कितें म्हणटा आतां? 7व्या दिसा कितें म्हणटाले? सब्बात. सब्बात डे. सब्बात म्हणजे एक पवित्र दीस म्हणून मानता आमी न्हू. केन्ना पवित्र जाता? जर हांव देवाचेर डिपेंडूच जाल्यार पवित्र जाता? म्हणजे आमच्या लायफात तो एप्लाय जाता ते 7 दीस. Yes, yes, we will come. We'll begin learn from God Himself. Praise God. तू सॅटर्डे कोण, मंडे कोण, ट्युजडे कोण, वेडनेसडे कोण, पण 7व्या दिसाचे. म्हणतो तो 7व्या दीस तू कोण घे. प्रेज गॉड. कोणी घे म्हणून खंयचे दीस काडले. पण 7वो दीस
म्हणजे 100 दीस काम केले. ओके, देवान ब्रेक घेऊ ना, ब्रेक घेतले देवान, ब्रेक घेऊ ना, कंटिन्यू 100 दीस काम केले. पण 16 दिसाक दीस आनी रात, दीस आनी रात, दीस आनी रात आनी दीस आनी रात. अशें म्हणटा की ना बायबल. पयले दिसा अमके केले, दीस जाले, राती जाली, होय की ना. दुसरे दिसा अमके केले, कितें जालें दुसरे दिसा, दुसरो दीस जालो, तिसरो दीस जालो, चवथो दीस जालो, पांचवो दीस जालो, लास्ट 6 दीस मनशाक बसले, होय की ना. मनशाक बसले आनी म्हटले जालें की माय काम सोंपलें आनी म्हाका कसलेंच काम करपाची गरज ना. आनी देव म्हणटा हांव सोंपलो म्हणून ही रेस्टेड द 7th डे, 7वे दिसा रेस्ट केलें. प्रेज गॉड, हालेलुया. सो कितें दाखोवंक सोदता देव हांगासर आमकां, जें कितें देवान केल्या, रोचला आनी ताणें केला म्हणून आमी ताचेर निर्भर रावपाक जाय, डिपेंड रावपाक जाय. आनी कसो डिपेंड रावतलो, कसो डिपेंड रावतलो. I need to rest myself in the written promise of God, no? तो दीस पवित्र आमी म्हणटा, 7वो दीस पवित्र, 7वो दीस पवित्र को हा जेन्ना हांव डिपेंडूच रावना जाल्यार, हांव देवाचेर डिपेंड रावता जाल्यार पवित्र दीस जाता तो म्हाजो. इफ आय रेस्ट मिन्स हांव जो रेस्ट जें कितें हांव करता समज, एंड आय एम रेस्टिंग that day, it was तेन्ना इस्रायल पडशेक देवान कंपल्सरी तांकां दाखयतालो की हो दीस चुकय नाका, रेस्टिंग डे, 7वो दीस, 7वो दीस, 7वो म्हयने, 7व्या वर्सा तांकां कंप्लीटली आख्खें वर्स काम करपाचें ना. काम करूं नाका तूं. 7व्या दिसा म्हणजे कितें, त्या दिसा तूं काम करूं नाका. हेचें म्हणजे कितें, मागणी करपाची एकदा स्पेशल दिसाक आमी तेन्ना देवाक घेवपाक command from God, command from God. What is one day surrendered to Lord. What is that? They will have they orga marka. what you are saying, be careful. आणि पाच होईना, 7 दिवस पडले, काय करता? आणि पडली असं पाच दिवस ते मग Praise God, hallelujah, thank you Jesus. आता पळय, देवान स्टार्ट केलें 7वे दिसाच्यान. 7वो दीस म्हणजे कितें, तूं जो 7वो दीस काम करिना तरी 7व्या दिसाचेर तुज्यो गरज्यो तुका पावता. 7वे दीस काम करिना जाल्यार तुका उपाशी पडटलो ना. प्रेज गॉड. 7वो दीस जो तूं काम करिना जाल्यारूय तूं उपाशी पडचो ना. तशेंच 7वो म्हयनो आख्खो म्हयनो काम करिना जाल्यार पासून तूं उपाशी पडचो. 7वो वर्सा 7वो म्हणजे 6 वर्सां काम करपाचें, 7वें वर्स आख्खें वर्स काम करपाचें ना. उपाशी पडटलो मनीस, एक दिसाला ओके उपाशी पडटा. आतां आख्खें वर्स काम करना काय जातलें. That challenge comes here, no? God will provide. Somebody, Holy Spirit will send that Jesus. Everything. If He says He will provide everything. He will provide us. Praise God. He will provide or He has provided? Provided. Praise God. That's how we got. Thank you Jesus. So 7वे दिसाक रेस्ट म्हणून, वो 7वो दीस कोण, 7वो दीस कोण. Come on now, you are listening. Words are सातवो दीस कोण, संडे, संडे, Sunday, whatever it is, it starts from Friday. But Israel starts rest on Saturday. स्वत म्हटल्यार 7वो दीस ना संडे ना मंडे ना ट्यूजडे. 7वो दीस म्हटल्यार जेजू. प्रेज गॉड. 7वो दीस म्हणजे जेजू म्हणजे कितें, जे कितें रेस्ट आमी घेवंक जाय तें जेजू भितर. प्रेज गॉड. सो आतां आमकां जे एक दीस आमी चिंतताले पळय, एक दिसाचें कांय ना, 24/7.
रेस्टिंग इन रेस्टिंग पहिले किती दिसा रेस्ट असताले आता तुमच्याला काम करपाचेच ना रेस्टच पहिले एक दीस काम करना बरें पोट भरताले आता कामच करना पोट कशें भरतले म्हणटले पैशाची गरज जायते गरजेच्यो वस्तू आहा पहिले एक दीस म्हणटा ब्रेक घे नो प्रॉब्लेम एक दीस ऑलरेडी आमकां संडेचे कित्याक गव्हर्मेंट काम कर आनी कसलेंय काम कर एक दीस तूं रेस्ट घेताय हांगा म्हणटा जेसू 7वो दीस म्हणजे जेसू दीस हो दीस हांव अमको दीस न्हय 24/7 तोच सबत डे म्हणटालो पळय एक्चुअली जेसू प्रेज गॉड सो जेसू भितर आमी आतां रेस्ट घेवपाक जाय आदी फुडें देवाक खबर आसा तुमी एक दीस आमकां आमी म्हणटाले आजून पासून जायते लोक एक दिसा संडे म्हणून तेका लागून संडे हॉलिडे घेतात खरें म्हणजे हॉलिडे कितें एवरीडे शुड बी अ हॉलिडे हॉलिडे म्हणजे कितें अ ब्रेक म्हणजे कितें रेस्ट म्हणजे कितें God is not talking about your physical rest. God is talking about resting in God's creation, of God's knowledge. Praise God. Hallelujah. Means we should not do any work at all. So, if you don't work, how can you get your money? But you are saying do next now. So that is what we have to understand. What is called rest now. In anything what we do, if Jesus is involved, then you are in rest, no? जे कितें काम हांव करतां जे कितें म्हाका स्कील आनी टॅलंट जे हांव बरें आहा काम करपाक जे कितें देवाक महिमा मेळटा म्हाज्या कामा वरवीं म्हाका न्हय महिमा मेळटा देवाक तें काम हांव जेजू भितर रेस्ट करता कळ्ळें जालें न्हू इन वॉट एवर आय डू जीसस इज इनवॉल्ड जेजू नासलें काम जाता लास्ट टाइम शिकले न्हू यू कॅन डू नथिंग विदाउट मी when you abide in the vine that branch which abide in the vine that branch is a fruitful branch जे कितें फांटो ते वायन म्हणजे झाडाक रिंगोन रावता ते म्हणटा फांटो फळादी फांटो आमी फाटें आसा पण ह्या झाडान रेस्टिंग ना खंयच्या झाडान जेजू म्हणटा पळय हें झाड जेजू म्हणटा आय एम द वायन एंड यू आर द ब्रांचेस होय की ना आमकां भितर रिंगून रावपाक जाल्यार म्हाजें सोडचें पडलें यू वर्क यू डू एनीथींग आमकां सांगलात काम करूंक पयले आदामाक रोजना फुडें पयलें जाल्यार काम करूंक सांगला कितें काम केल्ले जे कितें वस्तू केल्या पळय ते मल्टिप्लाय करपाचें आनी मेंटेन करपाचें प्रेज गॉड एक गार्डन दिलाले आतां एकूच गार्डन न्हय सारके पृथ्वीचेर जायते वाडोवपाचें गार्डन सारकें स्प्रेड जावपाचें काम दिलां आनी पयलें मेंटेन करपाक आनी जे कितें देवान रचलेले जानवरां तांकां ताणें काम स्टार्ट केलें की ना तांकां नांवां दिवंक हॅलो सगळीं झाडां पेडां कोणें नांवां दिलीं सगळीं आं कोणें प्रेज गॉड मनशाच्या हातीन घालतना मनशाक नांव दिवचें पडलें न्हू देव कोणाक दितलो प्रेज गॉड आयज कोणें लायट तयार केला कोणाचें नांव दिलें लायटाक त्या मनशाचें नांव तयार केलां प्रेज गॉड आतां लॉ आसा न्यूटन्स लॉ कोणाचें नांव तें न्यूटनाचे कडेन लॉ केला म्हणजे तेणें ऑब्जर्व केलें तेणें रिसर्च केलें वय ताचेंच नांव न्यूटन लॉ म्हणलें चल प्रेज गॉड सो मनशा वरवींच ही नांव पडलां म्हणजे आदामाक पयलें वचला जाल्यार आदामाक तें नांव काम करचें पडलें की ना आयज आमी काम कित्याक करता पयशे घेवन ते संवसाराचें काम म्हणजे संवसाराची फुलफिलमेंट करपाक इट इज नॉट फॉर रेस्टिंग जे हांव पयशे आहा ते कितें हांव जोडटा इवन ते पयशे कितें जोडला पळय ते पासून तुजें ना पण आमी जेन्ना संवसार जोडटा पळय ह्या संवसारान आमी जे जोडटा पळय ते म्हाजें म्हणटा ही कूड हांव भाशेन आमचें न्हय इट्स ऑल बीन गिवन आमकां दिला हांव खाली एक मॅनेजर गो जे कितें दिला पळय म्हाज्या हातीन ताका सांबाळ करून
वाढोवपाक. प्रेज गॉड. म्हणून आमी जे कितें देवान सांगलां, रेस्ट इन मी और डिपेंड इन मी, आमी ताजेर डिपेंड न्हू, आज कंप्लिटली पयशाचेरूच डिपेंड रावता. म्हणून पयशे आसून पासून हॅपी ना, पयशे ना जाल्यार पासून हॅपी ना. कामां जाता जाल्यार पासून हॅपी ना, कामां जायना जाल्यार आनी वर्स करची. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो हांगा कितें दाखोवन दिता पयले डे 1च्यानूच की आमी देवा भितर रेस्ट करप. म्हणजे कितें, देवान दिल्या प्रॉमिसीस, डिफरंट प्रॉमिसीस दिल्या. त्या प्रॉमिसीस आमी मेडिटेट करतात. कित्याक हे प्रॉमिस एक्चुअली आमचे एक पयस आहा, तेका लागीं घेवप, तेका आपलें करप. हे प्रॉमिस आहा अवेलेबल ना म्हणून ना. जेन्ना सिस्टरीन म्हटलें गॉड सप्लायज ऑल माय नीड्स, आहा की प्रॉमिस ना. Who is supposed to supply me? Why will supply you? Because he promised he will supply. But how? Why he will supply? The child is the one who follows him. No, he's the child. All those who are led by the Spirit of God. Praise God, yeah. If I am not led by the Spirit of God, why will be I provided? If I rest in the promise of God, Spirit of God will lead me. If I don't rest, हांव जर भासावणीचेर डिपेंड रावूं ना, पळय तो कित्याक म्हाका चलयतलो आनी कसो चलयतलो. संवसाराचें जे कितें आमकां आमी चलता पळय संवसार, हेजे घेवन ही उतरां आनी ही भाशे घेवन आमकां चलयतलो. देवसार आसा तो हा चलोवपाक, तो चलयता. आनी मागीर फोंडान हाडून उडोवपाक. फोंडान जायते लोकांक उडयले आहा आनी आतां एकल्याक भायर काडटा, एकल्याक फोंडांतल्यान भायर काडटा. जेजू जो कोण स्वत शिकत आहा, स्वतान वाडत आहा, स्वत डिलिव्हर करीत आहा एकल्याक. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो डिपेंडन्सी म्हणटा पळय सारकी गरजेची. देवान सोदीस काम केलें आनी ताजेर डिपेंड रावना, कांय फायदो ना. हांवें चल्लां, आयज लोकांक दिसता कितें देवान कितें केलां, हांवें जोडलां, हांवें मेहनत केला, म्हाजी घरां हे म्हाजे म्हणून कोणाक आमकां दिवपाक वचूंक जायना जे आमी जोडलेले आहा ते. प्रेज गॉड. म्हाजें पण उरलें पुरो सायबाक, फुडले तेका पोर घेवन जाता की ना. कित्याक जाता, जाता जायते एरियान. एक एरियान आमी आतां स्ट्रॉंग जायता. जो उदक घेता पळय एकलो एक एरियाचे जे विकनेस आसले पळय ताजेर ते तो जोय दिवन घेयत आसा. पण अशें आमी सगल्यांनी हें घेवपाक जाय. हें सगल्यांचें कामूच. जेन्ना आयज आमकां सगळ्यांक पयशांची गरज आहा जाल्यार हे पयशांचेर डिपेंड रावलो तो पयसो आमकां टच करतलो. हे साठी पयशे येता, हे साठी दुयेंस येता. पयसो आमकां येवचो म्हणून भायल्या भायर गेलो फाणी कोणाक हांवें जालें जाय आनी जाता की ना. पयसो टच करून आयलो ना तुका दिसता, येयलो तो दिसता, पूण कसो तुका मारले ते कांय कळपाचें ना. येयले तुका दिसता, बँकेत पावले पासून, पण ते बँकेत पावले ते पासून कसो भायर सरलो ते कळपाचें पासून ना. प्रेज गॉड. देवसाने तुका यूज करता ते पयशे येयल्या तुजे कडेन पासून ते पयशे नाका तेका घालून उडोवपाक आनी तूं मागीर कोणाक उरता. सो आमी डिपेंडन्सी शिकोवपाक देवाक जाय. म्हणजे ताचेर डिपेंड रावून शिकोवंक जाय. सो सातवो दिसो दिल्लो पळय तो जेजू, आनी जेजूचेर जो कोण डिपेंड रावता, जेजू कसो गावता, उतरा वरवीं नॉट उतर, हीज वर्ड. म्हणून आमकां आयज वाव जेन्ना घेता, जेजू म्हाजो सोमी दोनी देव सोडवंडा हो देवाचो गुण. अशें खाली देवाच्या आत्म्याकूच म्हणूंक जाता. देवाचार जो आत्मो आहा पळय कसोच म्हणून घेवचो ना, कसोच म्हणचो ना, तसोच डिपेंड रावंक शकता. आनी हो संवसारी आमकां शिकयलें
रिपोर्ट केला हाऊ टू बी नंबर 1 सेल्फिश. हॅलो, हाऊ टू बी नंबर 1 selfish. Praise God. A fish which is in the cell. Selfish म्हणजे किती? Outside there I am fish, but inside, but outside is shell. Praise God. So आमकां देवाच्या उतरान कितें शिकोवप वता ते शेल आहा पळय भायर सर, भितर रावन फायदो ना, भायर सर. Remove that shell out. Don't become selfish, become God-centered, selfless. Selfless म्हणजे भायर सरलो, God-centered, not self-centered. Self-centered boy, कितले पैसे जोड, you will never be happy. And कितें problem जायत रावता. And that does not mean पैसे येयले म्हणून that I am a prosperous person. Still that person is a poor person. If he is still depending self. Selfish person is a poor person. We need a salvation. Teka sukha jai. So money is not a solution. In fact, money is a need. Money is a mediator of any solution. Yes or no? कितले solution जाता? आज दुयेंत पडलो डॉक्टर हांव पैसे ना कोणते डॉक्टर दितलो? एकदा पैसे ना म्हणून लोक हॉस्पिटल वचना आनी एकदा हॉस्पिटल गेले पैसे ना जाल्यार कोणा कडेन भीक मागचे पडटा. होय की ना? हे देवाक जाल्ले जाय नाका. खंयचे आवय बापायक जाल्ले जाय की आपल्या भुरग्याक रिणान उडोवपाक. खंयची भुरगीं रिणान पडलेली जाय? कोणाक तरी जाय नाका. सो देवाक कशें जाय तर? आमी पळयत नासतना पासून आमकां इतलें गिन्यान आहा आनी देव गिन्यानाचो भंडार. ताका जाय ताणें स्वता काम केलें आनी विसो घेतलो 7वें दिसा दाखोवपाक हांव जो स्टार्ट करता तुमी हें चालू करता. तुमी हें चालू करपाक जाय. कित्याक तो ना आमचे कडेन कांयच जायना. देवमसाला जितून ट्रॅपार सांपडटा नाका ती उतरां आमचेच खातीर आमी उलोवन सकयल्यात आमी आजू पासून. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. For example घेऊया. जेन्ना जेजू आसलो कितले सीस आसले तेजे? 12. तितून तो एकलो सीस कितें केलें? हां कितें? ना तें सगळें आमी करीत आहा. एकलो सीस थॉमस हा पळय सगळे फुडल्यान आसून पासून नाकारूंक लागलो. कशें नाकारूंक लागलो? मानूंक तोळना. अरे जेजूक मानूंक तोळना जितो जाला म्हणून. इनफॅक्ट दोन एक स्टेपांनी तो सांगीत आसलो तिसरे दिसा हांव मरतलो आनी तिसरे दिसा जिवंत जातलो. मरतलो आनी तिसरे दिसा जिवंत जातलो. फेरिसी म्हाका धरतले. हे पेद्रू पासून एकदा सुरी काडल्यो. एकदा हें सांगलें की ना अशें जावंक दिवचोच ना. तेका पासून तांच्या फुडल्यान जाला सेटन गेट बिहाइंड ऑफ मी. वय म्हटला की ना असलें म्हणटा फुडें म्हटला की ना. प्रेज गॉड. इतले उलोवय ना ताच्या फुडल्यान दाखयला तरी आसतना तो नाकारूंक सुद्दां नाकारूंक लागलो. जेन्ना पेद्रू आनी सगळे ते म्हणूंक लागले पळय की जेजू जिवंत जाला. ओके आमकां येवन मेवला. आमी उलयल्या. तो म्हणटा शे तुमी कितेंय म्हणा जेन्ना पासून बोट घालचो ना त्या बुराक जाला पळय हातीन बोट घालचो ना हांव कसो सोद मानपाचो. आमची परिस्थिती जाल्या हांव कसोच सोद मानचो ना. म्हाजें काम जायना जाल्यार हांव कसोच जावन सोद मानचो ना. म्हाजें हांव हांव मानता सोद. म्हाका जाय न्ही देव. तितूंतलो पयलो देव म्हणल्यार पयसो. दुसरो देव म्हणल्यार म्हाजीच मान्न कोण आहा पळय चड इम्पॉर्टंट दिला पळय देवाक तो देव. म्हाजीच मनशां जावं भुरगीं जावं गो बायल कोणूय जावं तो आवय बापूय पासून देवा पडलं तांकां दिलें जागो जाल्यार तोय देव जालो न्हय. संवसार कितें म्हणटा आवय बापूय आहा जाल्यार देव मेवलो म्हणटा न्हू.
प्रेज गॉड. हे पासून चुकलोय वाट. देवान काय जागो दिला आवय बापाक? खंयचो जागो दिला? हॅलो, भुरग्यांक आवय बापाकूय जागो दिला. खंयचो जागो दिला आवय बापाय भुरग्यांक? दुसरो जागो दिवं ना? पयलो जागो द्यावा काय दुसरो जागो दिला की ना? आणि थोडे हितूनय हा आवय बापायक पयलो जागो दिला. हे हॅलो, समजता? Where we are going wrong? Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So Thomasak पोंग जासले दोळ्यान. म्हणजे कितें? जो दोळे म्हाका दाखयता, जो दोळो म्हाका ओके जे कितें दिसता म्हाका जाय पळय तेका कितें जाय? खरेंच जेजूच्या हातींनी जे बुराक पडलेले तितून बोट घालून पळोवपाक. आणि जेन्ना पासून हांव पळयना हांव स्वत मानपाक सोदना. अहेंच आमची परिस्थिती. आमकां तरेतरेची आमकां भासावणी दिल्या. आय शॅल सप्लाय ऑल युअर नीड्स. आमी तरी ते पातळ रेडी ना. पातळ जालो म्हणजे कितें? डिपेंड. If I don't depend on Him, why should He supply to me? How can He supply to me? Because my dependence is on money, or my dependence is somebody else. My dependence is एकदा हिरो आणि हे सेलिब्रिटी आम्ही तेका देऊ गेला. My dependence ताजेर आसा. माझे डिपेंडन्सी ना रोजगाराचेर. कित्याक ताजेर तुजें सगळें जिवीत आनी मरण आसा. मरण ना, ताजेर तुजो जिवीत आसा. मरण ताजे कडेन ना. जे कितें म्हाका जाय संवसारांत आनी ते स्टार्ट जाता म्हणल्यार पयशांचे ते कितें जाय पळय जेजू भितर आसा अवेलेबल. आनी स्पेशली ताजे प्रॉमिसान आसा. ताणें सांगलां म्हणजे पळय देवान सांगलां म्हणजे उतर, ताजें उतर. आनी ताजें उतर म्हणजे कोण? जेजू. सो हे उतर जर सांगलां म्हणजे जालें न्हू. आणि थॉमसाक सांगला. थॉमस वांगडा जेयला, न्हिदला, रावला, वेळ सांगला. आता 3 वर्सां बरोबर आसा. आता तरी आमी मातशें चेंज जावंक जाय की ना? हॅलो, आता तरी आमचे कडेन चेंज जावंक जाय. आमी चेंज जावंक जाय की ना आमचे? प्रेज गॉड. तरी आसतना आमी ते मानपाक रेडी ना. माझं सिच्युएशन, माझे प्रॉब्लेम्स तेका मानपाक आमी एक्सपर्ट आहा. माझी बायल कितें करता, घोव कितें करता, भुरगीं कितें करता पळय, अमको मनीस कितें करता पळय, तें आमी मानून फुडें सरता. येस ऑर नो? इट इज अ सायन ऑफ डिपेंड. ही सायन डिपेंड रावपाचें. आमी मिसाक केली म्हणून डिपेंड रावता. आमी आनी कितें केलें लादाय आनी कितें केलें डिपेंड रावता. अरे 2 वेळा 24/7 आमकां डिपेंड रावपाची गरज आसा. नॉट फॉर द 1 डे, नॉट फॉर द 2 days. अजूनय ते आमकां हे पॅरेबल्स, हे मिस्ट्री, हे सिक्रेट्स आमकां अजूनय समजना. आमी रावता एका दिसा खातीर आनी बाकीचे दीस तळमळटा. दोन एक काम जे कितें म्हाका हांव काम करता, ऑफिसान हांव काम करता, म्हाजे बरोबर जायते लोक आसा, थंय म्हाजे वरव्यान, म्हाजे कामा वरव्यान जेजू दिसती पडटा तांकां, हांव दिसती पडटा तांकां. प्रेज गॉड. जे हांव करता पळय म्हाजे वरव्यान कोण दिसती पडटा दुसऱ्यांक. हांव दिसती पडटा जाल्यार सर्वीस जालो. म्हाजे भितर जेजू दिसता पडटा, दिसती पडटा म्हणल्यार कोण जालो? आहाय तू, पण दिसती पडटा कोण? म्हणून तू क्रिस्तांव जालो. दिसती पडटा म्हणून कोण जालो तू? तू दिसती पडटा म्हणून जायना क्रिस्तांव. जे तू दिसती पडटा म्हणून तो क्रिस्तांव जालो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. आम्ही स्वतःकूच प्रमोट करता. म्हणजे कितें केलें हांवें केलां. अरे आमचें कांयच ना हांगासर. आमी जाणाले आमी संवसार येवपाचे म्हणून. आमीच नको आमचे जाल्यार आमी आनी कितें स्वताचेर डिपेंड रावतले.
आणि डिपेंड रावन रावन खूंय पावले आमी हे लायफ जेलांनी पावतले. देवा वाट आमकां आतांय शिवूं येता आनी सदांच जे देवाचे वाटेक चलूं येता. आनी देवाचे वाटेक चलता म्हणजे म्हाका बरो फुडार, म्हाका बरो प्रेझेंट लायफ. आनी जे हांव ते कंट्रोल करता पळय तेच म्हाका वायट येता आनी तेच म्हाका मार पडटा. हांव सद्दां कंट्रोल करूंक सोदता पळय थंयच म्हाजें डिसऑर्डर आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. सो देवा सगळें कित्याक देवा खबर आहा तो जर आमच्या जिवितांत ना आमी सांडलेली. आमी आनी जिवीत आनी आमकां जें दिलां पळय तें जिवीत उरचें ना. वाटेर वचून काबार जातली, पयलीं वचून लायफ ऑफ जातली. पण ती ऑफ जावंक जायना, परमनंट चालू धरपाक जाय. जाल्यार म्हाज्या प्रॉमिसान आमकां रेस्ट घेवपाक जाय. आनी ती आतां रेग्युलर बेसिसान आमचें जें काम आमी करतात, देवान दिल्लें जें काम, म्हाका स्कील दिलां. आयज हांव डॉक्टर कित्याक ना? हें म्हाजी स्कील न्हय, हें म्हाजें काम न्हय, हें म्हाका जावपाचें ना तें. प्रेज गॉड. आनी जे कोण डॉक्टर, जो कोण जाला डॉक्टर, देवान तेका दिला स्कील, तें टॅलंट दिला. सो दर एक मनशाक एक एक टॅलंट दिला. आज कोण प्लंबर जावंक सोदिना, पण प्लंबर वायट जॉब दे, प्लंबर नासतना कांयच जायना. आख्खी टॉयलेट जाम पडटा, वय की ना? कितलो गरजेचो तो डॉक्टर केन्नाय चुकोन प्लंबर गरजेक गरज जाय म्हणटा. हॅलो, प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. ताजी स्कील देवान तेका तेतून धाडला, तेका शिकयला. ताजी स्कील, ताजी टॅलंट देवान दिल्या तें. बरें गाणें वचून गेला म्हणून आपूण शिकलो न्हू, देवान दिला म्हणून तो जाला न्हू. सो हांव म्हणचो म्हाजें म्हाकाच आमकां खबर नासलें की म्हाका कितें आयज पासून आमकां खबर ना की फॉर वॉट आय हॅव मेंट फॉर, कित्याक लागून हांव जल्माक आयला तें पासून आमकां खबर ना. वी नीड टू डिस्कवर माय कॉलिंग्स. थोडे जाण आमी शिकता म्हणून शिकता कोणचे भायर, पूण ताजे लास्टाक कांय ना. पळयत जाल्यार तो मनीस डिप्रेशनान पावला, रिहॅबान पावला. जायते जाणांनी पळयलां तशें मेंटल केस म्हणटा आमी तेका. थोडे जाण भियेता मागीर शिकोवपी. कित्याक जालो तो? बिकॉज ही वेंट इन दॅट डायरेक्शन वेर गॉड हॅड टू कॉलिंग इन दॅट. आनी थंय पयशे इबाड जाता, टायम इबाड जाता, सगळें इबाड जाता. सो देवान एक कॉलिंग दिला आनी त्या प्रमाणे तुका स्किलूय दिला. आनी जर आमी शिकता कित्याक स्कॉलार वचून शिकोवपूच जाय म्हटल्यार नॉलेज घेवपाक न्हू, पूण टू अपग्रेड माय सेल्फ. हे संवसारांत ट्यून जावपाक, पण ह्या संवसारांत ते ट्यून घेवन ती नॉलेज चलोवपाक न्हय, देवान शिकयला पळय ती नॉलेज घेवन चलपाक. प्रेज गॉड. सगळं कितें आहा तें लेट्स कम टू लिव्ह अ रियलिटी. म्हाका जाय दर एक मनीस बदललो आनी देवाक महिमा मेवलेली. आनी मेन पार्ट म्हटल्यार यू वॉन्ट टू लिव्ह. तूं स्वता आयचो दीस देवाचो दीस तो दीस म्हणजे होली डे आसपाक जाय. तो हॉलिडे म्हणजे हॉलिडे न्हू, ते होली डे. प्रेज गॉड. होली डे आसपाक जाय. म्हणजे तो दीस असलो बरो आसूंक जाय की कितलो पवित्र दीस आहे, कितलो बरो दीस आहे. आनी अशें केन्ना घडटा जेन्ना हांव ह्या प्रॉमिसान म्हणजे जेजू म्हणजे हें उतर तितून हांव डिपेंड रावन चलता. जाल्यार कित्याक संवसार आमचे जे नदरेन आमी पळयता, तमाशा नदरेन पळयल्यार म्हाका जेजू पळोवन बिलीव करूंक सोदता, वय की ना? पण जेजून कितें म्हटलें? Who are the one who blessed? Who can see Jesus or who cannot see Jesus? रावले आमी जेजू पळोवपाक. जाणा मिशनाक पळयला, जाणा जेजू स्त्रीकूय पळयला आनी रावला जेजू, वय की ना? म्हाका दिसती पडलो म्हणून हांव स्वत मानता. ना जावं स्वत मानपाक रेडी ना. प्रेज गॉड. आनी तो मातसो व्हेरी क्लियरली सांग. आनी
तू माझ्या वांगडा रावलो जियलो आनी तू म्हाका सोदमूंक ना तुमी हांवें सांगलेली उतरां म्हणजे म्हाजी उतराक घालूंक ना तुमकां आदी कळ्ळें हांवें अपडेट दिल्ले अपडेट केल्ले वय की ना कितें जावपाचें आहा कितें जातलें तें सगळें दिलें आतां तिसरे दीस जाला म्हणल्यार इवन बरें आहा तुका तुजेच बरोबरचे लोक इश्ट सांगतात की हांव चिटो जाता थंय तुका सत मानपाक जायना प्रेज गॉड कितल्या जाणां सांगलें जेजू की थॉमस सत मानिना तुका म्हणून आं कितल्या जाणां सांगिना सांगलें की थॉमस तुका सत मानिना म्हणून प्रेज गॉड जेजू कोणी सांगना पण येना फुडें पयलें जेजू तेच सांगलें की थॉमसाक यो तो पळोवंक जाय म्हाका कोण तुका बिलीव करता न्हू यो कितें कितें हां प्रेज गॉड सो जेजूचें स्टेटमेंट कितें आयज आमकां तो सांगूंक सोदता कोण सुभागी कोण सत मानता तो सो थॉमसा वरवीं आमकां अजून कळटा की म्हाका इवन दिसती पडटा ते वस्तू सत मानपाची गरज ना म्हणून दिसता त्या वस्तूंचेरूच आमी निर्भर जावपाची गरज ना पण देवान उतर कितें सांगता प्रॉमिस कितें सांगता पळय तो बेसांवान पडलेलो मनीस तो भाग्यवान आनी दोनूय दिसता तर होली डे आमकां जाय होली डे म्हणजे कितें पवित्र दीस एक दीस आमी संडे हॉलिडे मानता आनी हॉलिडे करून सुट्टा होली डे every day should be your holy not that holy but holy means पवित्र दीस दोनूय दिसाचो पवित्र दीस आसपाक जाय जे तूं करता पळय तितून जेजू इनवॉल्व जावपा म्हणजे कितें जो जेजू दिसना तो जेजू तुज्या वरवीं दिसती पडपाक जाय दुसऱ्याक आतां जॉन द बॅप्टिस्टान म्हटलें कितें आपल्या सिसाक धाडलें आनी म्हटलें मातशें पळय तोच काय तो आमी डिपेंड म्हणजे आमी रावल्या पळय तोच काय म्हणून विचारून धाडलें पळय की ना जेजू म्हटलें पळय हांव तो वचून सांग म्हटलें हां हांव कितें करता पळय तें सांग प्रेज गॉड कशें उलोवप पळय कितें सांगता हांव कितें केलां पळय तें सायन्स एंड वंडर जाता पळय तें सांग हांव तो एक्चुअली सांगलें जाणू हांव तो सांग तेका वचून सांगलें काय की ना 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 हांव तो न्हय हांव कितें करता पळय तें वचून सांग सायन्स एंड वंडर्स कितें चल्ला पळय तें वचून सांग प्रेज गॉड हालेलुया सो हांगासर जेजू कितें जाय तुजे कडेन जे सायन्स एंड वंडर जाता पळय नॉर्मल मनशा कडेन जे जाता आनी जे सुपरनॅचरल काम जाता जे देवाचे प्रॉमिस मिक्स करून आमच्या लायफाचे कितें हांव काम करता तितून कोण प्रगट जाता थंय अशें हांव आय एम नॉट अ प्रिचर देट बट आय एम स्टील प्रिचिंग जीसस इन माय वर्ड्स प्रेज गॉड हालेलुया समजा कितें म्हणटाले काम प्रॉब्लेम ना प्रॉब्लेम हा काम कामाक वचपाक प्रॉब्लेम हा नो वी नीड मनी वी नीड टू गो वर्क राइट बट are you treating that day as a holy day तू जे तो दीस पवित्र दीस कसो म्हणटा का घेता तसो करता तसो जियेता आनी तसो जिवंक जाय जाल्यार यू हॅव टू रेस्ट इन द प्रॉमिस तुका जाय तें सोडून प्रॉमिस कितें म्हणटा पळय त्या प्रमाणे बिकॉज नाव यू नॅचरल वर्क जावचें ना आतां सुपर नॅचरल फॉर एक्झाम्पल राजाचे उलयलें न्हू ताजें कितें म्हणलें नॅचरल तें जाल्यार आजून दाखयता कितले जाण अजून जॉबलेस आसा कितले जाण थंय आसा म्हटल्यार दुयेंतान आसा कितले प्रॉब्लेम चालू आहा गेला खुशयेन की आमी चल घंटे काम करून पयशे जोडटले म्हणून
पण तो प्रॉब्लेम जो असला होता प्रॉब्लेम तुझी वचून सॉल्व जावना कंटिन्यू आसा कोणे गेले उपरांत सो मनी जॉब घेवना जायते कंप्लेंट मारले होय की ना ब्रदर पण एका वचना फुडें दुसरे दिसा जॉब प्रेज गॉड हांगा काम करता आनी तो जेजू घाल घालता आनी जें कितें काम जाता पळय आतां ताका येता ते मानवता की ना तिका प्लीज जाता की ना सो तेंय जातले आनी आमी इतले जाण पळयला पूण तूं डिफरंट आहे म्हणटलें की ना तूं स्पेशल दिसताय आतां ताचेर आहा वेदर टू टेक इट मी फॉर मी म्हणजे कितें हांव इतलो हुशार दाखोवन येता ओ दी सप्लाय कम्स फ्रॉम माय लॉर्ड For who is the Lord? Yes, you want to know? He is always with me, in me forever. Oh yeah, I want. पण तो 30 पासून तो ऐकपाक रेडी असतो होय की ना तो देवा मानिना पासून तो ऐकतो होय सो इथून त्याने तो काम करता पण कितें केलें ताणें अशें प्रिचींग करिना तेजे कामान जेजू प्रिच चालू केला जेजू प्रिच चालू केला तुवें प्रेज गॉड कोणाक महिमा मेवले तेका मेवले जेजू मेवले समज हे सगळें गेला आनी केला आनी येता त्या मनशाक म्हणटा God, you are so special. I have to come again and again. कितें जातलें and he says yes thank you, I'm very good, thank you. I learned no this so and so, I am very expert in this म्हटल्यार कितें जालें selfish सेलान उरलो की ना ओ सेला भायर येवपाक जातालें की ना सेलान उरलो जाल्यार कोण वळखता तुका जो जेजूचो नाय जाता तूं कोणाचो नाय देव आसा शेलान घाललो भितर जेवण काडटलो प्रेज गॉड कितें हांव त्या पासून ओडून व्हरपाक ताका टायम लागचे ना प्रेज गॉड कोदली बसला कोदली ओडून घेवपाक पासून टायम लागचे ना येस नो प्रेज गॉड बरें डाऊन जाल्ले आहा आनी सगळे डाऊन आसले ते बरें जाल्ले आहा and do not count it's not only the money आणि हे संसारिक वस्तू येयल्या म्हणून तो आप जावे म्हणून Luke 4:18 म्हणटा straight forward poor needs gospel जे कोणी gospel ना तो गरीब आणि त्या गरीबाक गरज आसा gospel म्हणून देवान जो पण मनीस धाडला संवसारात आणि तो कन्फेस करता की देवाचो आत्मा म्हजेर आसा देवान अभिषेक केला कितें करूं गरीबांक बरी खबर दिवं गरीब कोण म्हाजो प्रेज गॉड आता ह्या कामांनी कोण प्रकट जालो प्रेज गॉड हालेलुया तो आमच्या फुडें आसलो पळय आतां थंय वचोन कितें जालें स्मूथनस काम जालें ना ओनर तेजें नांव विचारता ओके सगळें काम सेटींग जाल्या उपरांत एक केलो मागीर तेका विचारता नांव कितें तेजें हांवें जालें की ना इंटरव्यू इन इंटरव्यू फर्स्ट दे आस्क योर नेम नो आनी यू नो स्मॉल सलून चली अरे बाबा टायम पास करूया चलया इट्स अ बिग सलून तो ब्रदर पयला म्हणटा तेका दाखयला म्हणटा बिग सलून एक्चुअली तो पैशा खातीर वचोंक नासलो खरें म्हटल्यार तूं कामाक वचोंक ना तो यू वॉज अर्निंग गूड मनी हियर ऑल्सो तो कामाक वचोंक ना खंय प्रॉब्लम बायलेक जातालें हे कामाक वयता जाल्यार भुरग्यांक पळोवपी कोण ना भुरग्यांक पळोवंक गेलो भुरग्यांक सांबाळूंक गेलो बायलेची एक्शनां भुरग्यांक पळोवंक जाय म्हणून ताका बायलेन आपयलो समजता जोडूंक जाय म्हणून वचोंक ना थंय तो पण देवान कितें केलें देवान कितें केलें तो उतरान रावलो उतराक पातयेलो ओके आनी पयला संडे कसो येतालो पळय की ना चुकोन असो येतालो माळगांव येतालो आमकां लागींच्या मामा येवंक जायना आपले गाडयेन पेट्रोल घालून 500,000 रुपया पेट्रोल घालून येतालो आमकां हांगा पेट्रोल कांय लागना पांयांनी येवपाक वचना पेट्रोल लागना तेका प्रेज गॉड मातशें उदीक लागता
ते उदीक प्रेज गॉड येस और नो व्हाय आय एम सेइंग दिस एग्जांपल कित्याक कशें आमी डिपेंडंट होली डे केली येता जो दीस बरो वयता जाल्यार कशें दिसता आयज दीस बरो सायबा बरो गेलो म्हणून आनी तो बरो दीस येवपाक आमी मागीर करता दिसा दीस आनी तोच होली डे आमी करूं येता एवरी डे इज अ हॉलिडे तूं काम करता खंय दिसत ना काम म्हणजे कितें घरान हांव भायर आहा घरान भायर हांव तें काम जालें आनी ही तुजी फॅमिली जी कामां आहा पळय ती तुजी फॅमिली येस नो एकदां तुजे फॅमिली कडेन जितले टायम काडला तितले तुजे कामाचेर टायम काडटा खंयची फॅमिली जाली स्पिरिच्युअल फॅमिली जाली की ना तुजी फिजिकल फॅमिली आहा स्पिरिच्युअल फॅमिली जाली की ना प्रेज गॉड सो तेका काम म्हणटा तूं वयता आनी सॉल्व करपाक प्रॉब्लेम तूं वयता आनी कंपनीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय म्हणून आनी जे सॉल्व करतात ते बदले तुका कंपनी तुका कितें जाय पळय दिता your work brings a transaction in the form of money yes or no so working is bad थोडे सोदमा ना हा काम करूंकूच जायना सोमते रितीराकूच धांवूंक जाय ना प्रेज गॉड थोडे काम सोडून रितीराक धांवतात आनी रितीराक धांवले म्हणून बरें हा घेतले सगळे घेतले आतां कामाक गेलोय कितले रितीराक शिकलो तुवें वचून दिसती पडटा लोकांक की तो खरोच रितीराक वयता तो मनीस म्हाका सांगता जाय तर हो रितीराक वयता हो मनीस सगळें पाड बरें म्हणून जो कोण येवपाचो आहा सोदता पळय हांगासर पळय एका पळयता आनी एक कितें शिकयता प्रेज गॉड जाता की ना जायते लोक येयना सद्दां रावल्या कित्याक जो मनीस गेला पळय रितीराक येवन ताजें ट्रान्झॅक्शन सारकें जावंक ना ताजे वडल्यान तेका जेजू गावूंक ना जेजूनूय देवसा गावलो प्रेज गॉड हालेलुया म्हणून आमकां हें ओके आमी फळादी जावपाक जाय फळादी म्हणजे कितें वयता तो मनीस जेजू पळोवपाक जाय आमी वयता ती जेजू दिसती पडोवंक जाय तांकां आनी ह्या वाटेन आमी कांयच करपाची अशी गरजच ना म्हाजें बिलीफ म्हाजें डिपेंडन्सी दर एक दीस म्हाजो एक पवित्र दीस वयतलो जातलो आनी हो पवित्र दीस जावंक जाय जाल्यार म्हाका कितलेय दोळे दिसती पडला जाय कितलेय दुयेंस येयला जाय कितलेय पिडा दिला जाय केदेय वादळ पड जावं दोंगर दिसता जावं म्हणल्यार देवान केदी पद्दती दिला सांग ते दोंगराक हॅलो सांगला आमकां हो आमी वचून कंप्लेंट दिवया दोंगर जाला आमच्या घरान म्हणून पुलिसान हॅलो प्रेज गॉड कंप्लेंट करूया पुलिसाक दोंगर जाला म्हणून आमच्या लायफान दुसऱ्या वचून कंप्लेंट करूया दोंगराचे सांगू प्रेज गॉड दोंगरा कडेन उलय म्हटला पूण आमी दोंगर घेवन कचरा खाला तूं उलय दोंगरा कडेन काय डेडिकेशन मार दिला येसो तूं प्रेज गॉड काय टालो तुका जाय काय हांव तुजे दोंगराचे काबार करता खंय दोंगर काबार जाता प्रेज गॉड थोडे दोंगर म्हणटा आपण हालसत ना तूं फ्री मार व्हडलो मार कित्याक प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस समज आमी खंय खंय आमी चुकता ते आजुनूय दर एक दीस हॉलिडे जेजू म्हणजे सब्बात डे सब्बात म्हणजे इट्स एन होली डे पवित्र दीस एक दीस पवित्र जालो बाकीचे दीस कितें देवासर खायत रावतलो हा संडे पासून पावत ना संडे येवचे पर्यंत म्हाका कामार गेलो जाल्यार कितें जालें ते हॉलिडे रावतलो हांव सब्बात म्हणजे पवित्र दिसाक रावतलो हांव दर एक दिसा म्हाका पवित्र दीस केला असले अपग्रेडेड टायमाचेर आसा आमी ते इस्रायलचे टायमाचेर तांकां जायते सोंसचे पडटा जायते डिफिकल्टीज घेवचे पडटा दोरी आसतना ते जिवे देवाकूच बुजताले आनी खंयच्याकूच तेंच्यांनी आपल्या फुड्यान आयडल करूंक ना व्हडल्योच मुर्त्यो म्हणून करूंक ना जे कितें प्रॉब्लेम येयले आमी मुर्ती करून उडयले देव करून उडयलो इम्पॉर्टंट दिले म्हणजे देव जालो तो जे प्रॉब्लेम येयले ते दुयेंस येयले जे कितें येयले खंय जालेले तेका जर आमी चिंतूंक रावले तेका जर फोकस दिवंक लागले तेका जर इम्पॉर्टंट दिवंक लागले घातले जाल्यार म्हाका कोणाक
कोणाक घालपाक गेला तेका हांव सोद मारता ताजेर डिपेंड रावता तो देव जालो म्हाजो आनी तो देव जालो जाल्यार खंय आमकां देवान दिला पळय प्रॉमिस तो कोण तर थॉमसाक व्हेरी व्हेरी क्लियरिटी सांगलें तुज्या वांगडा बरोबर रावन आनी तुका हांवें उलयलें ती उतराक पासून तुका पातयेवपाक जावंक ना प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस जेनेसिस चॅप्टर 3 कितें म्हणटा जेन्ना देवसारान एवेक सांगलें की तूं तुका देवा सगळीं झाडांची फळां खावंक नाका म्हणून एवेक सांगलें ना ना एकूच झाडाचें आहा पळय ते झाडाचें फळ खावंक नाका म्हणून इन रिटर्न देवसार कितें सांगता खाल्ले जाल्यार कितें जातलो कितें देव जातलो आनी दुसरें सांगलें कितें म्हटलें डोळे उक्ते जातले वादळांत कुंडो आहलो तो कुंडो आहलो की डोळे उक्ते जावपाक डोळे उक्ते जातले म्हणटा म्हणजे कितें प्रेज गॉड हांगा डोळे उक्ते जातले म्हणटा म्हणजे कुड्ड्यांचे डोळे उक्ते करपाची गरज आसा आयज जायते कुड्डे मेळटात आमकां न्हू तांकां डोळे उक्ते करपाची गरज आसा हय की ना कुड्डे तेच न्हय जे कितें फिजिकल कुड्डे हांगा जायते कुड्डे आहा जे दोळे आसूं पासून प्रेज गॉड मागीर हांवें म्हणटा न्हू जायत्या लँग्वेजीन कितें हो तो बरें बरें कुड्ड्या पण करता अशें तो पळयता सगळें आहा भाशा आमची हॅलो प्रेज गॉड कित्याक काय म्हणलें कुड्डे पण म्हणून कोणें ते कितें दोळे नासले पूण कित्याक कुड्डे पण म्हटलं तो कुड्डो ते वाटे वचना काय प्रेज गॉड कुड्डे पण म्हणजे कितें तो कितें तरी वायट आहा वायट नदरेन पळयता हय की ना वायट करता वायटपणान दुसऱ्याचें वायट करूंक शकता प्रेज गॉड सो हांगा देवसार म्हणटा तुजे दोळे उगडटले म्हणजे कितें तुजे कुड्डे पण उगडटले म्हणजे देवान कुड्डो गेलो प्रेज गॉड हालेलुया पण देवान आमकां दिला दोळे एक्चुअली कितें कुड्डेपण न्हय म्हणजे दोळे देवसार आमकां दोळे उगडूंक ना ते दोळे आमचे ओपन केला पळय आंगार पडला दोळे उगडल्या पूण आमी कितें आहा जे कितें आमचे उद्देशीक जाता जे कितें आमचे सरावंडींग जाता ते सगळें विसरप जे देवसारान आमकां दोळे ओके उक्ते जावन म्हणटा पळय ते उक्ते दोळ्यांचे आयज आमी पळयता पळय तेच म्हाका त्रास उडयता आयज त्रासा कित्याक पडला जे दोळे म्हाका उक्ते केले पळय ते दोळे हांव पळयता म्हणून तेच उलयता तेच उलयता तेच सोद मारता तेजे भायर हांव वचपाक रेडी ना तेजे भायर कितें उतर सांगता ते प्रमाणे सोडून जे उक्ते दोळ्यांनी हांव पळयता आनी सगळे जे दिश्टी पडटा ते सगळे प्रॉब्लेम हांव येवकार दिता सांगिता सगळ्यांक तूं जाणाय म्हाजी तकली फुट्टा तूं जाणाय म्हाजी फाट फुट्टा तूं जाणाय कितें जाला तूं जाणाय म्हाजें कितें जाता हेच उलयता हेच गिराण चालू कोणे म्हणटा सांजे हांवें च्या पिवंक ना म्हण तकली फुट्टा च्या पियलो पण तुमी सारकें न्हू प्रेज गॉड थोडी जाणां म्हणटा जेवंक ना म्हण म्हाजें जालें प्रेज गॉड हालेलुया म्हणजे मनीस एक्स्ट्रीमली त्या वस्तूक एडिक्टेड जाला जाल्यार तकली फुट्टलीच न्हू तो एडिक्टेड जो देवाच्या प्रॉमिसाक जालो जाल्यार तकली फोडची ना तकली भायर वचची ना तकली फोडची प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस समजा आमकां
कितली गरज आसा जेजून सांगलेले उतराचेर डिपेंड रावपाक. थॉमास डिपेंड रावना, थॉमासाक बरी फायरींग पडली. हॅलो, कितले जाणांक फायरींग जाय? कितले जाणांक फायरींग जाय? थॉमासाक बरी फायरींग पडली. अरे तुझे वांगडा आसून पासून इतलेशे सांगलेले तूं उतराक भाज्यो जावंक ना? तुका गरज आसा म्हाका पळोवपाची? हांव तुका सांगता आयज खबर, तूं पळोवन म्हाका सोद मागूंक सोदता मरे? जे कोण म्हाका पळोवंक ना सोद मागता ते भाग्यवंत म्हणटा, ते आशिर्वादीत म्हणटा. आयज कितल्यां जेजूक पळोवया? कितल्यांक सोदता जेजूक पळोवंक? कितल्यांक चिंता जेजूक पळोवंक? आमकां जेजूक पळोवपाची गरज आसा? हो ताचें उतर सांगलां तें पुरो आमकां. God became flesh. हा? आणि तितून जावन वचपी. प्रेज गॉड. आता उतर दिलेलें तांकां, सांगलेलें तें उतर, पण तें उतर सोडून ताणें जेजूक पळोवंकूच ताणें मिस्टेक केलें. आनी बरें जालें ताणें मिस्टेक केलें म्हणून आयज आमकां शिकोवंक पावलें. ताजे मिस्टेकीन आमकां चान्स पडलो शिकपाक. होय की ना? मिस्टेक ताणें केलें, पण हांव हुशार जावन आतां चान्स पडलो की ना? जाल्यार म्हाजे कडेन दर एक दिसा एक मिस्टेक जाता. कितें मिस्टेक? जेजूक सोडया, म्हाका दर्शन दी रे. होय की ना? कितल्या जाणांक दर्शन जाय? हॅलो, तो सोद मानचो ना, पण आयज आमी दर्शनाक रावल्या. जेजू केन्ना दिसती पडटलो? आनी थोडी जाणां ना हांव पळयलो जेजू, पिक्चरान पळयलो जेजू, हांव हितून पळयलो आनी ना पळयलो कांय फरक पडना. पळयलें म्हणून डिपेंड न्हय. तूं जो देवाचें उतर म्हणजे जेजू, ह्या उतराक जर प्रॉमिस म्हणजे देवाचें उतर म्हणजे जेजू आनी हें म्हणजे प्रॉमिस, ह्या प्रॉमिसाचेर आमी जर डिपेंड रावता, जेजू तुजे बरोबर जाता. पळोवपाची गरज ना. हें उतर जगतात केवना तूं. हे उतर रिगोन आहा. कोण रिगोन आहा? जेजू केवना. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो कसलोय प्रॉब्लेम आसूं दी, तो प्रॉब्लेमान रिगून रावपाची गरज ना. जे कितें उतर आमकां दिलां, आमकां रिगून रावपाची गरज आसा. न्हू हांव संडेच रिगून रावतलो, मंडे ना हांव आहा तो जातलो. आमी तशेंच जाल्या. संडे प्रेज द लॉर्ड, मंडे वेर इज द प्रेज द लॉर्ड, वेर इज द लॉर्ड. मंडे वेर इज द लॉर्ड. तुवें देवाक पळयला? थोड्यांक क्वेश्चन घालतात म्हाका, तूं देवाक पळयलो काय? प्रेज गॉड. थोडे क्वेश्चन जाता न्हू, देव दिसती पडटा? हॅलो, थोडे क्वेश्चन आसा की ना? मागीर आमी सदांच संतुश्ट जाता. आमी सदांच मागीर लोकां कडेन म्हाज्या देवाक हें सांगलां, म्हाज्या देवाक तें सांगलां, म्हाज्या देवाक आमकां सेंटिमेंट जाला, आमी इमोशन जाता म्हणून आमकां लोकांच्या आड म्हणजे कोणें सांगलां तेका बरोच चिपूंक सोदता आमी. प्रेज गॉड. तेका आमी तेका एरेस्ट जाल्लो जाय म्हणटा तो. जेजू एरेस्ट करता सगळ्यांक. देव एरेस्ट करूंक सोदता तांकां. जे कोण देवाच्या आड पळयता तांकां एरेस्ट करूंक सोदता. आनी आमकां एरेस्ट जाल्लो जाय तो, जो कोणें आड उडयला आमच्या देवाचें. प्रेज गॉड. जेजूच्या आड उडयले, कर एरेस्ट तेका. खुरीस पडले, कर एरेस्ट तेका. अरे देवाक सवाल जाता कितें करूंक जाय ना करूंक जाय. देव म्हाजेर डिपेंड ना तेका पनिशमेंट दिवपाक. हांव कोण न्हय तेका जज करपाक. तेणें केलां न्हू, गरज आसा आमच्या मागणें तेका. गरज आसा आमी तेजे पासोच मागणें करून आनी तें जे मेंटेलिटीन आसा तितूंतल्यान भायर काडपाक आमच्या आदाराची गरज, तेका शिकवणीची गरज. आमचें काम कितें आहा तें सोडटा आनी आमी सोमतें जज करता. आनी तो जजमेंट पावर आमकां दिवं ना. आनी तो जजमेंट पावर देवा कडेन आसा. तो हांव कित्याक जज करता? कोणें कितें कमेंट केलें म्हाजें हांव जज करूं? देवा कमेंट केला, देव जितो ना मेळलो देव की हांव देवाचें रिप्रेझेंटेटिव्ह. वायट करपाक रिप्रेझेंटेटिव्ह. हांव देवाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह पूण कसो? तेका पळोवंक दिवपाक, तेका फावो ना तें प्रिपेर करपाक.
Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, Thomas भाषेन आणि या पुढे आम्ही अविश्वासी जावपाचे ना, अनभावार जावपाचे ना. Thank you, Jesus. Thomas भाषेन ओ भावांनी जाऊचे नाही. थॉमस चुकलो बोला, पण आम्ही तिथून तेच मोठे हा चुकता काय अजूनही की आम्ही संसार असो सगळे डिफिकल्टीज आणि प्रॉब्लेम सगळे फुडल्यान आसलेले. सो हांव ताचेर फोकस करता तो लागीं येता. हांव जो प्रॉमिसाचेर फोकस करून रावता तो आसून फुडल्यान पासून कांय करूंक पावचो. प्रेज गॉड. केदे व्हडले दुयेंस आसून पण जेजूचे नांव की व्हडले उचित नांवां ना न्ही. आहात कोणतरी नांवां जाल्यार कित्याक आमी भियेता ते संवसारांत? कितें कुस्के मदीं काडटा आनी प्रेशर अंडर प्रेशरान जियेता? देव जर आमी बसतूंक जाय, पण देव जर आमकां बसता. हॅलो रूज मेवताले आमी सारकी हा? आमी आवडटाना देवाची उपरांत मागीर आमकां आमी जातले जाता. सो आमी डिपेंडंट ना. डिपेंड रावन पळय तो तुज्या खातीर कसो तो फायट करता. तो कसो तुज्या लायफान इन्वॉल्व जाता. केदो व्हडलो देव जाला, केदे व्हडलें नांव, केदे व्हडलें आमकां दोळे फुडें आसूं न्ही, दोंगर आयलो आसूं न्ही. तुजें एक उदक पुरो ते दोंगराक सांगपाक. एक उदक पुरो. चल वच दुयेंस पिडेक आनी चल दर्यान वचून पड. Even if you have a seed, faith as big as mustard seed म्हणटा न्हू. हॅलो सांसवाचे बी इतले पासून भावार्थ आहा जाल्यार दोंगर हालूंक जायो की ना? हालूंक जायो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. टायम भूक लागूं ना न्हू? थँक यू जीसस. सो हांगासर कितें जालां? देवासारान म्हाका म्हाजे दोळे उक्ते केल्या. म्हाजे आतां म्हाका कितें करूं जाय? दोळे धांपपाचे पडले की ना? उक्ते आले ते दोळे आतां बंद करपाचे पडले की ना? देव प्रेज गॉड. नाव कितें? थँक यू जीसस. सॅमसन. प्रेज गॉड. सॅमसनाचे दोळे आसतना पासून ताणें कांय व्हडलें करूंक ना. 1000 लोकांक मारलेले बरें आहा, कोण दुस्मन मरूंक ना. पण जे दिसा तो कुंटो जालो पळय, आख्खी फिलिस्तीन आर्मी, आख्खी फिलिस्तीन गांवार जाली. पावर सोंपलो. कशें जाणा तुमी? सॅमसनाची स्टोरी जाणा? लास्टाक दोळे फोडले तेजे. हॅलो कशें दोळे फोडूंक लागलो? कशें दोळे फुटले? आनी तांचे फिलिस्तीन ते राजान ताचे दोळे कित्याक फोडले पयलीं? तो थंय तेंचे वचून ते चेडवाक पळोवंक लागलो. दिलायला. प्रेज गॉड. तेन्ना आनी कोणें सो दोळे आसतना कितें केलें? चेडवाक पळयलें. प्रेज गॉड. सो दोळे आसतना आमी कितें? देवसाची वस्तू पळयता, संवसाराची वस्तू पळयता. कितें जाता? अनडिस्ट्रॅक्टेड. देवान धाडला कित्याक लागून? आमी विसरल्या. आमी हांगा जोडूंकूच पेटल्यात. आमी हांगा सगळे नाका ते कामाकूच पेटल्यात. होय की ना? जर आमकां देवान रोचला खंय तरी कारण आहा न्हू. बेश्टेच वचूना, बाय चान्स पळोवंक ना ह्या संवसारान. बाय बेश्टेच डिफॉल्ट देव म्हणटा कितें? आय नो यू इवन बिफोर यू आर कन्सिव्ड इन द मदर्स वूम. आवयच्या पोटांत येवचे पयलीं तुका वळखता. आय नो यू. प्रेज गॉड. देव आमकां वळखता पयलींच्यानूच. होय की ना? प्रेज गॉड. सो सॅमसनाक जे कितें तांकां इस्रायल पोर्साक कॅप्चर केले, ताका गुलामपणान केले, ते त्रासाक घायले. देवान एका मनशाक धाडलो असो की पळय तो येवन ताचेर
तो 1000 लोकांक एकलोच मारून दिता जाता 1000 आमकां एकल्याक एक मारून तो 1000 लोकांक काबार करता हो कोण आसतना लायन आनी बेर म्हणजे कितें अहें बेश्ट आमी एक वस्तू कागद पिजर उडयता पळय तो ताका हो पिजर उडयता प्रेज गॉड आत्म्याचो पावर पळय कितें करूंक जाता ते पळय एके मनशा वरवीं दोळे आसोसो दुश्मन मारूंक ना पण त्या दिसा दोळे फोडले तेजे ओके दोळे फोडले जे मनशाक दोळे ना न्हू ताजे आयकोपाची शक्ती वाडटा समजता एक सेन्स ना न्हू आयकोपाची शक्ती चड वाडटा आनी ज्या कडेन दोळे आहा न्हू उलोवपाची शक्ती चड वाडटा गॉसिप करपाची शक्ती चड वाडटा होय की ना येस